ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Colossians chapter 2 verse number 11. Kung basahin din sa lisong ng mata. Colossians chapter 2 verse number 11, it says, "In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ." So, ato isgutan nining kabuntagon, the truth about dispensational circumcision. So, ato makita in the King James Bible, circumcision is a significant topic that appears both in the Old and New Testaments, with its meaning and importance evolving over time. So, ato makita diri sa Bible ang word nga circumcision o sa ato ng sa ato ng pinulungan, no? Muni ang gitawag og pagtuli. It is more on male aspect, but as time goes by, ato makita diha nga or atong tan-awon siya sa dispensational setup, naglahi ang iyahang bali mga buluhaton. Kung imong i-tandi sa pinaka-origin sa kung atong tan-awon sa dispensational setup, sa dispensational teaching, so naglahi siya. Along the way, makita nimo nga it changes ang mga or sa itong makita dia nag-evolve over time. It changes over time. So, tanaw na ito ng mga teaching about this topic, dispensational circumcision. Tanaw na ito ang mga teaching ini ato ibutang in different dispensation. Tanaw na to siya, and also tanaw na to siya in context sa kinsang mga tao. Kung kinsang mga tao ni siya o dapat mahimong ma-apply. So first to makita din number 1, there is natural circumcision. So it is physical in nature. Physical in nature. So ato ta sa Old Testament, especially during sa gitong dispensation of promise or time ni Abraham, because this is the beginning of that teaching. Unang-una dito makita, circumcision is a sign. No? It is a sign. In the Old Testament, circumcision is introduced as a physical sign of God's covenant with Abraham and his descendants. It is a requirement for all males within the Israelites community and has significant theological implications. For example, atong tan-awon Genesis 17. Genesis 17. This is the first time circumcision was mentioned. Genesis 17.
beginning verse number 9, ato makita din ha, Genesis 17, and then verse number 9 to verse number 14. It says, "And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore thou and thy seed after thee in their generations. This is my covenant, which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised." So ato makita din ha. So kining circumcision ato makita, it is part of the Abrahamic covenant. So part na siya, verse number 10, "And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token or a sign of the covenant betwixt me and you. And he that is 8 days old shall be circumcised among you," which, ato makita kining part, naging parte siya sa law, sa time ni Moses. It says, "Every man child is in your generation, he that is born in the house or both with money of any stranger, which is not of thy seed. He that is born of thy house, and he that is both with thy money, must needs be circumcised. And my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man, and the uncircumcised man child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off. His people, he hath broken my covenant." Can you imagine ang makita ni sa part na to sa ikaduhan dato diha, circumcision is serious. Seryoso siya. You can see the seriousness of this covenant. But this time ato makita that circumcision is a sign. It is a token sa gitawag og Abrahamic covenant. So part sa gitawag Abrahamic covenant, part diha is circumcision. Muna ang pagtuli sa mga male child, ato makita diha, mga lalaki nga mga bata, kinahanglan sila nga i-circumcise, kinahanglan silang tulion as part sa ilahang gitawag og Abrahamic covenant. So seryoso ang Ginoo nini. So ug nganong yan ang gihimo, I believe na God has a purpose. Na siya katuyuan, na siya purpose nini. So the covenant with Abraham, ato makita diha, mga atong gibasa gayna, God establishes circumcision as a sign or as a token of his covenant with Abraham and his descendants. So ato makita diha, all male members, including those born into or both into the household, must be circumcised on the 8th day. This is seen as a mark of their commitment to God and their inclusion in His chosen people. Now in verse 23 to 27, makita nato din ha. Verse 23 to 27, diha gyapon nga chapter. "And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the self same day, as God had said unto him. And Abraham was 90 years old and 9 when he was circumcised in the flesh of his foreskin." Doon ay pangutana, who circumcised Abraham? We don't know who, but as part sa Bible, at makita diya, even he was 99 years old, still he was circumcised. Why? It is because it is part of Abrahamic covenant. So mismo si Abraham ni undergo siya sa gitawag og circumcision. Why? Siya mismo ang kasundo sa Dios.
Abrahamic covenant, it is between Abraham and God. It is between Abraham and his descendants along the way. At makita din na kini klase sa gitawag og covenant. Then verse number 25, and Ishmael his son was 13 years old. So he was 13 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. So pag-abot sa law, dili na ingon na ang edad, dapat 8 days. Muna ito makita din na 8 days gikan sa pagkatao. O unsay rason, doon ako'y nabasa ni ana nga reason nganong 8 days gyud ang gihimo sa Ginoo. Na ako'y nabasa ni ana nga it might be, pero ang Dios mo na ang Dios siya masayop ug nganong gi-specific specific day sa pagkatao sa bata nga pagkawalo ka adlaw i-circumcise yun ang bata. God has his knowledge nga di nato mapatong, di nato makabot, pero some mga medical doctors na sila gisulti nga ingon ana giday ko nindot nga panahon dapat i-circumcise ang gitawag mga bata, no, sa Gentile community na wala na gibasihan ang edad, pero dapat dili pud maabot atong tiguwang na kayo. Pero si Abraham tiguwang na siya kayo, 99 years old naman gana siya. Si Ismael, he was 13 years old according sa atong gibasa din So when he was circumcised. Pero after nining sa kitog Abrahamic covenant or after sa kitog dispensation of promise, when the dispensation of law nag-exist na, every male, every child nga lalaking bata dapat 8 days old, no, ang edad, i-circumcise siya. In the selfsame day was, verse number 26, in the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son, and all men of his house born in the house and brought with money of the stranger were circumcised with him. Mayon lang na giprotektaran po sila sa Ginoo tungod kay nag-ani nga panahon kung napay mga tao nga dautan og utok, isulong sila, hurot sila kapatay, just like sige buhat atong anak ni Judah. I think anak ni Judah nga atong nag-rape sa ilahang manghod nya, giingnan nila nga sige dawaton ta mo ikaw dawaton ta ka nga mabanas sa akong manghod. Pero kinahanglan na ay kondisyon, kinahanglan magpa-circumcise mo tanan nga mga lalaki. Sunod-sunod po taon ang maong tribo nagpa-circumcise after 3 days sa circumcision. Dito yung gilang gipang sulong guro tilag patay nga naman di man taon ka sukol kay bag-ugod nga gipang circumcise, bagong gipang tuli mo na nga di taon ka sukol hurot og patay sa maong mga tao, no? Dinhi nga time giprotektaran sila sa Ginoo ani kay napay dautan og utok ani gipang sulong sa tanan wa sila mahimo. But God at makita diha nga ga-protect gid kang Abraham na naman aning na it is part of his covenant with them. So ato makita din in these verses ato makita nga Abraham's obedience. So ang pagtuman ni Abraham sa unsay gisulti sa Ginoo sa ila nga kinabuhi. Now, secondly, not only gitawag og circumcision, atong kita din circumcision is a sign, atong makita no. Number 2, it is a serious matter. Circumcision is serious. Dili siya katawanan lang nga butang or i-joke lang nimo bitaw. Di pwede ni nga imuunang nimo nga joke.
uso ng mga terminology nga joke. Sa Senado, testimony na nag-oath na joke lang gyapon. Sa Bible ngani dili nga issue dili siya pwede mong joke. Na hindi ka pwede mo treat ani as joke. Ha? You are joking. Himuon nimong katawanan, himuon nimong mockery. Di pwede ningon ani nga himuon nimong mockery. Why? It is a serious matter ato makita ni karon. And how serious is this? Ato makita. Now, in the account of Moses, the passage about Moses details an incident where Moses' life is threatened by God due to his failure to circumcise his son. His wife, Zipporah, performs the circumcision and God lets him go, indicating the seriousness of the command. No? It is a serious matter. Can you imagine si Moses? He was threatened by God. Pwede siyang mamatay. Tanaw na to ang passage. Tanaw sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4. So dili ni siya pwedeng himuong mockery. No? This teaching is not a mockery. It is a serious matter, especially to the Jewish people. Hindi makita din ha. Exodus chapter 4 verse number 24 to 26. It says, "And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him." Can you imagine ana? Kinsa ni si Moses? Diha siya sa dalan padulong or he was in the way in the inn that the Lord met him. So samtang naa siya sa dalan, ang Ginoo andam na mo tagbo niya. Ug nganong tagbuon si Moses? The reason is to kill him. No? God sought to kill him. He sought to kill him. Ato makita din na. Verse 25, "Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, 'Surely a bloody husband art thou to me.'" Can you imagine? Ingnan niya si Moses, ikaw, imong kamot. Sa nga pagsulti, sa diyang humanyag, tuli sa iyang anak. Wa ka hinungdan ka nga pagkabana ka. In other words, imuhang gi-reject ang imuhang katungdanan to circumcise. To circumcise your own son. Imuhang giwa pagkawalay bili. Tanawa, hapit ka na patias Ginoo. So he let him go. Then she said, "A bloody husband thou art, because of the circumcision." Dili pwede nga ipagwala ang bahala ni sa usa ka tawo sa unang panahon. That how serious God is in His covenant. Yung anak siya kaseryoso pag muhimo ang Ginoo sa ka-covenant sa usa ka tawo, seryoso siya. And in fact, atong gibasa ito sa Genesis ganina, those who are not circumcised, yun sa Bible, shall be cut off. Mga ingon sa Bible, yung anak siya kaseryoso. It is a serious matter. It is not a laughing thing or it is a serious matter. It is not a mockery. Ato makita rin na. And thirdly, it is also, circumcision is a sign. It is serious. It is, ato makita rin, symbolic. It is a symbolic act of obedience and dedication to God.
Leviticus 12, verse number 3, mo na diri nasulat, parte siya sa balaod na. Part of the law. During sa dispensation of the law, naging part siya sa law. Leviticus 12, 3. Leviticus 12. Leviticus chapter 12, verse number 3. Yun there, and in the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. He's talking about the newly born male child. Ito makita diha. And in fact, ito makita diha, mo ni ang kuman ni Moses, o ang kuman sa Ginoo para sa mga Israelites, males, or Israelite males. The command is reiterated in the Mosaic law, where circumcision on the 8th day after birth is required for all male Israelites. That is the reason why Jesus circumcised on the 8th day after sa birth of Christ. Luke chapter 2 verse number 21, he was circumcised. Nga naman si Jesus Christ nagpa-circumcise siya because he was even sa Bible, he was born of a woman, born under the law. So ang pagkatao ni Jesus Christ, dinhi siya na tao banda birth of Christ, so natao siya under the law. So he needs to comply sa requirement sa gituwag law. Manang sa Luke 2:21, mabasa mo din nga si Jesus Christ may sunod siya ana nga kalagdaan sa Dios. In verse 21 it says, and when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. Dato man kita din Jesus Christ fulfilled that requirements or that command. Dato man kita, because that's part of gitawag na to nga part sa Abrahamic covenant. So Jesus himself is circumcised on the 8th day according to the Jewish tradition, symbolizing his connection to the Abrahamic covenant and his identification with the Jewish people. Then number, at makita din it is a separation. It is a separation. At makita din as the Israelites entered the place of the uncircumcised people, he made sure that, or Joshua made sure that his own people were already circumcised. We can read that passage in Joshua chapter 5. Makita niyo diha. Joshua chapter 5. Sa doon musulod sila sa gitawag promised land. Muni ang lugar sa mga uncircumcised people. Din gi-promise sa Ginoo, ihatag sa Ginoo sa ilaha. So Joshua made sure nga ang iyang mga katawhan circumcised na as they are ready, or they are ready to enter sa mga gitawag promised land. Joshua 5 and then verse number 2 to 9. Ato makita rin Okay, Joshua chapter 5 verse number 2 to 9. It says, at the time the Lord said unto Joshua, make these sharp knives uncircumcised again the children of Israel the second time. And Joshua made him sharp knives and circumcised the children of Israel at the heel of the foreskins. And this is the cause why Joshua did circumcise all the people that came out of Egypt, that were males,
Even all the men of war died in the wilderness, by the way, after they came out of Egypt. Now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness, so naay mga batan-on, naay mga lalaki nga natao di sa wilderness. By the way, as they came forth out of Egypt, then they had not circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, unto whom the Lord sware that he would not shew them the land, which the Lord sware unto their fathers, that he would give us a land that floweth with milk and honey. And their children whom he raised up in their stead, them Joshua circumcised, for they were uncircumcised, because they had not circumcised them by the way. And it came to pass, when they had done circumcising all the people, that they abode in their places in the camp, till they were whole. And the Lord said unto Joshua, This day have I rolled away the reproach of Egypt from off you. Wherefore the name of the place is called Gilgal unto this day. Ato makita din ha. So before ang gitawag og pagsulod nila sa gitawag og land of promise, sa gitawag og land of the uncircumcised people, now gisiguro ni Joshua nga circumcise ang iyang mga katawhan, ang iyang mga tao nga iyang padala sa sulod o madala niya sa sulod. Yun naman as part of separation sa uban nga mga kanasuran. While other are uncircumcised people, sila dapat circumcised sila. Pag pahibalo na siya nga kining nga mga tawhan na they are separated from this kind of people. So it is merely a separation. Ato makita din ha. So ato makita, circumcision therefore becomes not only a physical requirement but a sign. It is serious, symbolic act of obedience and separation from other nations. So muna ibot sa circumcision. So una ato makita, there is natural circumcision. That is physical in nature. Ato makita din ha. Muna una nga circumcision nga ato makita sa Bible, and it happens during sa time ni Abraham. Ato makita din ha. And during sa time ni Moses, at nakita din ha, during under the law, the dispensation of the law, at nakita din ang circumcision, which is natural siya, normal nga proseso, at makita din ha, physical in nature. Kinahanglan ang male part sa lalaki, kinahanglan dunay hiwaan part siya, muna siya ang gitawag circumcision. Huwag mo na siya ang parte sa Abrahamic covenant na kinahanglan sundon sa mga Hudiyo nga mga tao. Gawas na sa mga Gentiles, wala problema sa mga Gentiles, dili kalakip din ha. As long as ang Gentiles dili mo sulod dito di mo adto sa gitawag Jewish nation, sa gitawag Israel, sa mga tao nga naa sa gitawag sulod sa Israel. Di siya mosulod dito. Pero once mapalit siya, gipalit siya, dapat appeal siya sa mao nga covenant. Kaya gipalit siya, magpasabot na palit siya, pasabot ka nagipanag-iyahan na siya sa gitawag og sa ka Hudiyo nga tao, so part siya sa gitawag og circumcision. At hangtod nga makita diha nga gipanag-iyahan siya, mo na katuyuan sa Ginoo, nganuman abomination at tubangan sa Ginoo unya na ipakita sa Ginoo nga ang kalainan sa iyang mga tao i-compare sa dili niya mga tao. Muna katuyuan sa Ginoo. And the number 2 ato makita din number 2 nga butang. Number 2, there is national circumcision.
This is prophetical in nature. Now, there's a little account of this national circumcision. Pero it is also, at makita din part lang gyapon ni siya sa mga Jewish people. Now, for example, duha ka bersikulo atong basahon din in the book of Deuteronomy chapter 10. First itong basahon is Deuteronomy chapter 10. Verse number 16. Deuteronomy chapter 10 verse number 16. It says, "Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked." At makita din he's talking about circumcision of the heart. Maunay iyahang gisulti circumcision of the heart. That's national circumcision sa mga Jewish people yapon. Kaganina, that's physical in nature. It is the male parts. Walay labot. Labot nga babae. Ani sa number 1. Tanan lang nga mga lalaki. Now, in this time, ato makita din circumcision of the heart is everyone. It's a national event. It's a national thing. Ato makita din the whole country, the whole people, the whole Israelites people, whether malalaki man, mababae man, appeal na ini nga klase sa circumcision. Why? It is a circumcision of the heart. But it is prophetical in nature sa umaabot nga panahon. Ato makita din Now, you can see if this circumcision happens or not. Kaya kung nahitabo na siya nga circumcision nga iyang gisulti, dapat ang mga Israelites people nibalik na sa Ginoo. So there must be a revival nga nahitabo. But since there's no revival happen to the Jewish people, wala pa yung national circumcision nga nahitabo sa ilaha. Now, yan gisulti din circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. So he's talking about circumcision of the heart. Deuteronomy chapter 30. At tumita din Deuteronomy chapter 30. Chapter 30, then verse number 6. Itong tanawin na. Deuteronomy chapter 30, then verse number 6. Verse number 6, it says, "And the Lord thy God," and the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Dato makita din the Lord thy God will, that's future, that's future. So as a nation, as a whole, at makita din they must be circumcised in the heart. In other words, there must be a revival. There must be a coming again. Mubalik sila sa Ginoo as a nation. Muduol sila sa Ginoo as a nation. And I believe this circumcision will happen during sa millennium mahitabo. Because at that time, there is a national revival nga mahitabo sa mga Hudyo during this time. They will return to the Lord. They will return to the Word, and they will return to the Lord. Atong makita din But there's no such thing as gitawag og wala pay events nga nahitabo sa Israel. Atong makita din nga na-revive sila as a whole, as a nation. Wala yung anak nga nahitabo. Mahitabo lang na siya as a nation nga revival
nga pagbalik nila diya sa Ginoo sa panahon sa millennium at makita din na. So this time, this period, so wala pa nahitabo nga gituwag og national nga circumcision or national nga revival sa mga Hudyo. So I believe that this event at makita di, it is a future event. So they're waiting for that event nga as a nation. As a whole nation, they will return to the Lord. They will return to His Word, and as a revived people. So as a revived people, they will return to the land. Ito makita niya. So, they will return to the land, and they will return to the Lord. Muna ang itawag may tabo sa national circumcision. A change of heart, a circumcision of the heart. Ang may tabo niya na is they will return to the land and they will return to the Lord. But doon ay mga panahon din sa Bible nga they return to their land during sa gitawag captivity, during sa gitawag og slavery, pero they did not return to the Lord. They returned to the land but not to the Lord. Pero kini nga national circumcision, kini nga gitawag og changes of the heart, circumcision of the heart, ang resulta ni ini is they will return to the land at the same time they will return to the Lord. Muna ang pinaka timan ini nga panahon. That is why kung imo makita din ha, and the Lord thy God will circumcise thine heart, and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Dato makita din ha. So during sa gituwag og millennial reign of Christ, the Jewish people, they will have a circumcised heart, and they will return to the land, and at the same time they will return to the Lord. So this is a prophetical in nature. The national circumcision, the circumcision of the heart is umaabot pa nga panahon. So, it is a Jewish thing yapon. Circumcision may tungod sa mga nag-describe kita og mga Hudyo. Now, the third thing is that ang ikatulo dili nga ito makita nga klase sa circumcision. There is, ato makita din there is non-physical circumcision. In other words, it is spiritual in nature. Muna itong gibasa, muna itong teksto karon. So, ato ta sa gitawag gamay nga background sa gitawag og New Testament books, New Testament part sa Bible. Kining gitawag og non-physical circumcision. In other words, it is spiritual in nature. In the New Testament, circumcision becomes a topic of debate among the early Christians. While it remains part of Jewish custom, the apostles discuss whether it is necessary for Gentile converts, ultimately viewing it as unnecessary for salvation in Christ. In the dispensation of the grace of God, the natural or physical circumcision holds no more value at magita. So this circumcision, this natural circumcision, physical in nature, holds no more value in our dispensation today. That is why sa mga debating ato makita dinhi, sa mga argumentong ato makita dinhi during sa gitawag og Jerusalem Council in the book of Acts chapter 15. So there's a debate, there's an argument nga makita dinhi sa mga sa mga disciples nga makita dinhi. Yan naman, tanaw sa verse number 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said,
except ye be circumcised after the manner of Moses, yung siya diya, ye cannot be saved. So ato makita din na kini nga mga tao under sa dispensation of grace, they thought ilang gitudluan ang mga disipulo nga igingnan nila nga except ye be circumcised after the manner of Moses. Sa mga gisulti ni Moses, so he's talking about the natural circumcision during sa gitawag og Moses time. Ato makita din iyon sa dili mo maluwas. So partly sa ilang ang ato na siyang gamit, ato na siyang gitawag og i-honor. Na part sa law, kinahanglan una ma-circumcise ang mga lalaki, or else violator siya sa law. So kinahanglan nilang musunod sa balaod because that's the only way they will live. And that's the only way nga mapunta sila sa gitawag og paradise. At makita diha, after sa ilang kamatayon, mapunta sila sa paradise if they follow the law. So that's muna gitawag bag salvation sa ilang time. Ang ilang salvation, ang ilang gitinguha nga makaabot sila sa paradise because dito sa paradise dito nila makuha, maangkon ang eternal salvation na himuon ni Jesus Christ so that makaadto sila sa langit. Manang parte ang balaod sa ilang panahon. Now these people nagtudlo sa mga disciples nga kinahanglan mo magpa-circumcise. Kung di mo magpa-circumcise, in siya, ye cannot be saved. Manaingon siya din manaingon na ni matuhanan except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So muna nahimong debate, muna nahimong argumento sa mga disciples during that time. So grabe ang ilang pag-argue din nga kinahanglan ba nga ang mga disciples kinahanglan pang magpatuli para sila maluwas? O sa din ang ilang kaluwasan, dili ni kaluwasan nga gitawag og eternal salvation. Nga naman, anong kinahanglan pa naman silang tulion para sila makaangkon sa kaluwasan? So, that is an argument na nahitabo sa mao nga panahon. So, unsay tubag ni Peter ato makita din mo nang atong gibasa sa itong Acts chapter 15. So, the Jerusalem Council ato makita, one of the earliest conflicts in the Christian church concerns whether Gentile converts must be circumcised to be saved. Peter, Paul, and James urge that faith in Christ, not circumcision, is necessary for salvation, and the council decides against imposing circumcision on the Gentiles. Kung imong makita din ang stand, gipakita din ni Peter ang stand, kung unsa ang iyang stand, unsa ang salvation sa atong panahon karon, yun sa din nasa gi-quote din ang quotation niya din in verse number 11 ato makita din Acts 15:11, ingon der si Peter, siya, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they. So in other words, walay labot ang circumcision sa kaluwasan sa atong panahon karon. Yung si Peter. Because this is chapter 15. The dispensation of the grace of God, mo na siya. The gospel has already been revealed by Jesus Christ to Apostle Paul. Katong makita diha chapter 9 si Apostle Paul na saved. So the revelation of the pure gospel, the gospel of the grace of God, has already been revealed to Paul. Katong makita din So ingon si Paul, ingon si Peter din Acts chapter 15, shall we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they. So muna ato makita din ang declaration nila. So kung imong tan-awon ang nga passage, atong tan-awon ang nga passage, wala gi-impose nila ang circumcision sa mga Gentile people, Gentile converts. Sa unnecessary, dili na siya necessary. That is unnecessary for salvation. Wala na siya kalabutan sa
kaluwasan. So kung kaniadto ang mga Israelites people, they have to undergo sa gitwag circumcision because that's part of the covenant, part of the law. Kinahanglan nilang sundon ang balaod so that they will go to paradise or else adto sila sa hellfire. So ilang sundon ang balaod, daghan sundon nila, not just circumcision, but the whole part of the law. Ang kinatibuk-an sa balaod, kinahanglan ilang sundon. Part na diha ang circumcision. Another is animal sacrifice, blood offering, blood sacrifice. At ang kita diha as payment sa ilang mga kasalanan, temporary payment sa ilang mga kasalanan. Ilan ang sundon, tanan nga mga balaod din na, that's part of their life. Nga nakinabuhi sila under the law para maato sila sa paradise. So that in paradise, maangko nila ang eternal salvation nga himuon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Now, munang iyon sila unnecessary. Circumcision is unnecessary para sa inyong kaluwasan. Sa dispensation of the grace of God, ang circumcision, anything na dunay kalambigitan sa balaod, wala na siya unnecessary. Wala na siya, di na siya kinahanglanon sa kaluwasan sa mga katawhan. In the dispensation of the grace of God, it is because salvation is already paid in full, paid by the blood of Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Humana ang kaluwasan ng panahon. Gihimo na ni Kristo, gihatag na niya ang kaugalingon, giula na niya ang dugo sa krus sa Kalbaryo. So, no need nga sundon pa nimo ang mga balaod aron ka makaangkon sa kaangkon ka sa kaluwasan. Ang kaluwasan is by believing, having faith. You have faith in His blood. Muna atong sigutan, atong milabay pa nga 2 Sundays atong makita na. So nagisgot siya diri circumcision. Now si Paul in Romans chapter 2 verse 25 to 29, circumcision of the heart, he's talking also the circumcision of the heart nga gisulti din circumcision of the heart, but he explained it to the Jewish audience atong makita din na. Circumcision of the heart, Paul reiterates the Old Testament theme, explaining to the Jewish audience that true circumcision is a matter of the heart, not merely an outward physical act. He argues that inward transformation through faith in Christ more important. That is Romans chapter 2, 25 to 29. Another passage nga gisgutan din is Galatians 5, 2 to 6. So you have freedom in Christ. Paul teaches that circumcision holds no value in Christ Jesus. What matters is faith working through love. He warns that those who seek justification through the law, including circumcision, have fallen from grace. Asa na kita? Tanong to. For example, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Ito makita din Galatians chapter 5 verse number 2 to 6. Yun siya diya. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. So, ito ni Jesus Christ. If ye be circumcised, o yan, tungkol sa imong paghimo niya na naguna-una ka by doing this, you can be saved. Iyon si Paul, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised. He's talking to the Jewish people, the Jewish person, that he is a debtor to the whole law. Kung gusto kang magkinabuhi, gusto kang mahimong tarong, pinagi sa pagsunod sa circumcision, debtor ka sa tibuok balaod. Not just the one point of the law, the circumcision. You are debtor of the whole law. Dapat kinahanglan nimo tumanon ang kinatibukan nga kasuguan, di lang kayong isa lang sa gitog circumcision. That is just part of the whole law. Ato makita din na. Resulti na din that he is a debtor to do the whole law. Verse 4, Christ is become of no effect unto you. Siya, si Kristo, mamahimong way epekto diha nimo. Siya, whosoever of you are justified by the law, siya, ye are fallen from grace. Isa bisan kinsa kaninyo nga magpakamatarong pinaagi sa balaod, iyon siya, isa natagak kamo.
gikan sa balaod. Area Christ is become of no effect unto you. Walay epekto si Kristo di kanimo. Unya ikadua, mataga ka gikan sa grasya. Naa ka na sa grasya, dispensation of grace, unya magpakamatarong ka pinagi sa pagsunod sa balaod. Unya by doing that, gusto kang maluwas kay mo nang nisulod ka sa balaod, ayon siya, you are fallen from grace. Wa ka kasabot sa wa ka kasabot sa kinatibuk-an unsa ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios o bitaw nang gitawag ng unmerited favor. Grasya gani unmerited favor. Pabor siya nga gihatag nga walay merit sa tao. Walay merit but pasabot. Walay gilantaw sa imo, walay gi handom ang Ginoo nga maayong binuhatan sa imong pagkatao, kundi purely ang grasya sa Ginoo epektibo lang ni sa taong makasasala nga wa gi mahimo ung siya wa jud ko mahimo. But pasabot sa mga taong magpakaron ingnon nga tarong sila tungod sa balaod, sa way epekto si Kristo sa inyong kinabuhi, yan siya kamo tagak kamo nangatagak kamo sa grasya. Na ingon sa pulong sa Ginoo. Then verse number 6 siya. Verse number 5, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Nato makita din ha. So in other words, ipakita din ni Paul nga wala na bili ang physical na circumcision. Ang natural na circumcision sa Old Testament, wala na siya, unnecessary na siya sa ato ang gitawag og day-to-day living. Pero ang mga Gentiles nagpatuli ba? Magpatuli man gyapon na circumcision ang mga Gentiles kay di man pumayong hindi magpatuli nga naman. It is part of the health sa tao, no? Although dili siya connected sa salvation, but in connection sa ato ang health, mo na kinaulat ang usa ka lalaki nga batan-on, doon na circumcision nga paghimuon. Pero wala na siya connection sa doctrine to, sa biblical doctrine. Wala siya connection sa especially sa ato ang salvation nga gitudlo sa mga Hudiyo nga kaniadto nga kinahanglan mo magpatuli kay kun di mo magpatuli, di mo magpa-circumcise, you cannot be saved, di mo maluwas. So that's totally irrelevant ato makita din ha kada nga klase sa teaching. So kung naamay himo ni circumcision nowadays ato makita na the reason is that for ato makita it is only for physical reason, health reason, so to speak. Ato makita din ha, not in biblical teaching, not in connection to salvation anong ginahimo na karon dili ingon ana. Now, but we can learn kanang gitawag circumcision nga non-physical karon natong tagapagtagad, kanang spiritual in nature. Muna pinaka-importante nga circumcision nga dapat masabtan sa tao. O padulong sa diha karon. Another thing sulti ni Apostle Paul in Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Sigsulti ni Apostle Paul din. Philippians chapter 3 verse number 2 and 3. Philippians chapter 3 verse 2 and 3. This warning against Judaizers, itong mga Hudiyo nga taas kay panglantaw sa ilang kagalingon because they thought they are circumcised people, then the Gentiles are uncircumcised people. So para sa ilaha murag taas ilang panglantaw sa ilang kagalingon rather kaysa sa mga Gentile people. So ito makita din mo yung warning. Paul calls those who insist on circumcision the concision, and explains that Christians are the circumcision who worship God in the spirit and put no confidence in the flesh. So diri gipakita ni Apostle Paul nga the most important circumcision
nga naa sa mga Kristohanon, not a physical circumcision. Kung atong tan-awon din ha, in verse number 2, iyon si Apostle Paul, it says, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. So these people, mo ni mga tawhana, nga sigig sulti nga, kailangan mo magpa-circumcise, mo ni mga tawhana ni. Verse number 3, siya, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no fellowship and have no confidence in the flesh. So, in si Apostle Paul, these people, these Judaizers, these are people who insist on circumcision, the concision, ato makita, beware of the concision, no? People who are insisting circumcision, labaw sa tanan sa mga Gentile converts, siya magbantay ka muna, ana, bantayin nyo na. Daghan sa exulti na, bantayin nyo. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. But pasabot those Judaizers who insist the importance of circumcision. So magbantay mo, ana, yan sila. Why? We are the circumcision. Kita ang mga circumcision, kita ang mga taong na circumcised nga nagasimba, which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So the most important circumcision in the body of Christ. We are talking about the body of Christ. We are talking about the body of Christ, the church. We are the circumcision which worship God in spirit. Ito makita din ha. The most important circumcision today is spiritual circumcision. Is spiritual circumcision, non-physical circumcision. In other words, it's spiritual in nature. Asa makita, unsa ini nga circumcision? He's not talking about the heart. He's not talking about the foreskin of a male parts. He's not talking about that. He's talking about the spiritual circumcision. Unsa din nga circumcision? Colossians chapter 2 and verse number 11. Ato nang gibasa din ha. Ato nang gibasa. Colossians chapter 2 verse number 11. Okay? Ato makita din ha. Kini siya nga circumcision, verse 11. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. No? Now, kung imong tan-awon ang tao din ato makita siya diya. Drawing yung tao din ang tao. Remember nga there are 3 parts sa tao. Natay body, natay kalag, natay espiritu. So muna ang 3 parts sa tao. Each one is connected to each other. Ito makita rin ha. The flesh connected to the soul. The soul connected to the spirit. So they are connected. They are interconnected. As unsaved man, munang every time nga ang tao makasala siya, pinagi sa iyang mahimo sa iyang lawas, it always, ato makita diha, corrupt the soul. So nagiging hugaw ang kalag sa tao every time nga ang lawas mahimo kasalanan. Kano na yung maapektuhan ang kalag? Ang spirit is the spirit of man is dead.
Kanya, ang kalag sa tao, lost, unsaved. Ang lawas sa tao, corrupt. Ang parte sa tao. So, na kay espiritu nga patay, that means dili connected sa Ginoo, why connection sa Ginoo, patay, separated sa Ginoo because of sin. Ang kalag lost, dili luwas. Ang body muna isulti diri putting off the body of the sins. So, makasasala kayo ang tao. Sinful, corrupt ang lawas sa tao. So, sa gihimo sa Ginoo sa mao nga non-physical circumcision or spiritual in nature, spiritual circumcision, unsay gihimo sa Ginoo niana? Muni ang di masabtan sa kadaghanan nga mga gituwag og denominational groups, mga denominations nowadays. Dili sila kasabot niya na what is it circumcision? Is it the circumcision of the heart? No, it's not. It's not the heart. That is not the circumcision of the heart. It is a circumcision. At makita din ha, o kana nga circumcision is to put off the body of the sins of the flesh. Na tanggalon sa Ginoo ang lawas nga makasasala ang iyang connection ngadto sa kalag. Sa gihimo sa Ginoo, sa tang circumcision is to cutting off or putting off. Munang sa mga next verses di makita nimo na mga word nga operation, no? Ay gitawag og operation. Kini circumcision is just like operation. Saan ang operation? Operahan gud ang tao. Pag operahan ang tao, hiwaan dyan na. Nabaday, ay operaron nga mga laser. Pero during those times, sa mga panahon ngayon wala pa ng laser karon nga klase sa kuan. Ang operation sa una, hiwaan dyan ang tao. Ang tao, ang mga babae sa una, mga nap, once mo isa nga cesarean, meaning operahan, hiwaan yun ang tiyan. So, doon ay operation nga metabo. Makita, nabasa ni mo din ang mga word ngayon Ang verse number, for example, verse number 12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God. So, doon ay gitog operation of God. So, he is, kung mo na-observe, that verse, the word circumcision operation, doon na siya connection sa gitawag og baptism. Unsay kalambigitan sa baptism? Is this water baptism or what? So I believe this is not water baptism. Munang ang kasagaran sa mga tao karon motudlo sila nga pinagi sa pagbautismo kuno sa tubig. Maluwas ka. No, dili na siya mo. Ang baptism dili nga iyang gisigutan is not water baptism. It is the Spirit's baptism. Unsa nang Spirit's baptism? Mahitabo lang na siya during salvation sa tao. So, ang circumcision, ang operation, ang Spirit's baptism, mahitabo during sa salvation sa tao. Unsay gihimo sa Ginoo? Dini makita ang atong doktrina nga usas. Unsa nang usas? Once saved, always saved. Or, ato nang tanawon, if saved, always saved. So, muna ang doktrina nato nga usas. It is one of the strongest verse nga nung sigurado ka nga luwas ka. Ano man? Ang gihimo sa Ginoo, the spiritual circumcision, the non-physical circumcision, spiritual in nature, is to put off the sins of the flesh. Ang sa gihimo sa Ginoo, kaniadto ang lawas ug ang kalag connected. They are interconnected. So sa gihimo sa Ginoo, He made an operation inside of a man. So He cut off the flesh from the soul. Gipirahan niya so that ang connection sa lawas o sa kalag dili na
Mawala na ang ilang connection. In other words, every time nga ang lawas makasala, dili siya makaapekto sa kalag. Nga naman, wala na sila connection. Gi-operahan na sa Ginoo, gitabas na sa Ginoo ang connection sa lawas ug sa kalag. Muna nga every time nga ang tao nga luwas, bisan pag ang iyang lawas makasala, dili mamansahan, dili makurap, dili manang gitawag sa Biblia nga blameless ang tao. Kita sa ato ang pagkaluwas, karon ang putli sulod nato ang atong kalag. Washed by the blood, purchased by His own blood ang atong kalag. Yan yung sa Biblia, circumcised, do pasabot, bisag unsa nga sala mahimo ning lawasa, dili makaapekto sa kalag nato. Washed by the blood of Christ, purified, justified by the blood of Christ ang ato ang kalag. Both with the blood, yung sa Biblia, munang walay epekto ang sala sa lawas kay dunay circumcision nga nahitabo o kana nga circumcision non-physical, yung sa Biblia, not made sa atong ibasa ganyan, in whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. Walay kamot sa taong naghimuan manang non-physical circumcision. It is God Himself mo ay nag-perform sa mga circumcision, mo ay nag-opera sulod nato, gikuha niya ang connection sa kalag ug sa lawas so that ang lawas, ang mahimo nga sa lawas dili makaapekto sa ato ang luwas nga kalag. Kay kun ingon ana pa wala gioperahan sa Ginoo ang atong sulod, wala ikat sa Ginoo ang sins of the flesh, every time nga ang lawas makasala, apektado ang kalag. O bitaw na nga, doon na tayo usas karon nga naman. Wala tayo connection ang lawas o ang kalag. Tungod ni ining nitabo nga spiritual circumcision, na non-physical circumcision, spiritual in nature, o nahitabo na siya during sa Spirit's baptism. Kung saan ang Spirit's baptism? The moment nga Holy Spirit misulod diya sa imong lawas, that is man Spirit's baptism. Para makasabot ang sa Spirit's baptism, that is the moment the Holy Spirit indwelt you. Ato makita diha. Saan na mabasa? Acts chapter 10. Sa Acts chapter 11. Muna din ang isulti ni Peter sa experience niya. Nasa lang nagwali siya sa mga tao ni Cornelius, mga Gentile people. Uy, misulod man ang Holy Spirit sa ilahang mga kinabuhi. Nga, natingala siya nga naman nga, intel man to. Pero nga nung nasudlan sila sa Holy Spirit. O ang gi-refer niya diha is the baptism of the Spirit. Iyon siya din verse number 15. Acts 11, verse number 15. It says, and as I began to speak, asa na dapit? Chapter 10, makita ni mo diha. Sa household of Cornelius, makita, ang iyang reference din is in the household of Cornelius. Dito siya sa Caesarea, yun siya diha. And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them. Ang sana? The Holy Spirit misulod sa mga tao. Yung siya diha. Fell on them as to us at the beginning, because si Pedro o ang mga apostles naka-experience po na the Holy Spirit misulod sila that Holy Spirit indwelt in them. Yung makita din verse number 16. Then remembered I the word of the Lord, how that he said, John indeed baptized with water, yan siya, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. So when the Holy Spirit fell on them, that means dwelt on them, that is the baptism of the Holy Spirit. So this verse number 12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen
with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead. It is not the water's baptism. It is not water baptism ng gisulti duwali sa uban. No, it's not. It's the Spirit's baptism sa dihang nakadungog sila sa gospel, nakadungog sila sa maayong balita, and they understood the gospel, they believed the gospel, the Holy Spirit, diha mipuyo, misulod sa ilang kinabuhi, and Peter calls it baptism of the Holy Spirit, baptism of the Holy Ghost. So the baptism of the Holy Ghost is the indwelling spirit diha sa sulod sa katao. O diha na nahitabo sa panahon nga ang tao na circumcision. Sa panahon nga ang Holy Spirit ni indwelt sa usa ka tawo, na save siya. Diha pod nahitabo ang spiritual circumcision. Ang gihimo sa Ginoo, gioperahan niya ang tao, gi-circumcise niya ang tao. Ang lawas sa tao iyang putol, gioperahan niya sulod nato. Ang kalag dili na karon siya konektado sa lawas. In other words, we are a soul trapped under this vile body. So usa ta kalag nga naakata sulod in lawas sa karon, nga naman nga lawas siya makasala. Pero time will come makining lawasan ni iyang i-change. Time will come makining lawasan ni iyang usbon. Ilisan niya lawas nga dili madunot. And that is what we call redemption of the body. He will redeem this body. Ang loson sa Ginoo, ang giluwas sa Ginoo karon ang atong kalag. Nga di na madtong impierno. The time will come, He will redeem also this body. Ano sa? During sa rapture. Ilisan niya ang mga katawhan, ang mga tao, og lawas nga di madunot. So, muna yung sa Romans chapter 8, waiting for to wit of the redemption of the body. Now, we are waiting for the redemption of the body. That is during the rapture. Now, ato makita din kining ato ang circumcision, kining non-physical circumcision is spiritual in nature. Mahitabo na siya during sa salvation. Kung ang tao dili siya makasabot, di siya makadungog, ug wa siya makasabot, ug di pa siya matuo, sa maayong balita, imposible nga maka-ambit siya sa gilog circumcision and spirit's baptism. That's the baptism of the Holy Spirit. Nga ma-perform sa Ginoo ang operation sulod niya. Imposible. Kinahanglan una niyang makadungog sa maayong balita nga si Kristo mi paagas sa siyang dugo. Namatay na siya na lubong ug nabanhaw. O ang katuyuan niya na ang tao makabaton sa kaluwasan. Pero kung di siya motuo niya na kini nga gituwag non-physical circumcision, spiritual in nature, imposibleng mahitabo sa iyang kinabuhi. Pero kung gusto niya nga makasabot siya niya, mahimo ni siyang kinabuhi, kinahanglan siya maminaw, makasabot ug motuo sa maayong balita.